পার্লামেন 28 জানুয়ারি 2025 ছিল ইউফাও খন মেন্দো ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন তরফ খন দেউচা পাচামি रे ভিজিট को चलाव लेना। देउचा पाचामी तो ओना जायगा कना जहां रे कोयला खनि नाम कना और नोआ कोयला खनि होइलेन खान ओना देउचा पाचामी इलाका रेन 40 टी गान सांताल से आदिवासी आतोरेन हर को आको हासा जायगा आड़ाग हुई तकवा। ओना साउते ओंडे जहां बीर मेनाआ ओना बीर रेना अइदर जहां दो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तलाते अब आदिवासी को बन नाम कदा ओंडे देउचा पाचामी रेन आदिवासी को ओना बीर रेना अइदर खना को छुडेर हजोआ। नोआ कोयला खनि होइलेन खान ओना बीर हो उजड़ोआ चेदा से नोआ दो खुला मुख कोयला खनि होयो लगी और नोआ बीर उजड़ लेन खान ओना रेना प्रभाव दो सरासरी आबोहवा चेतान रे बन नेल नामा। गरम दिन ओकालेका गरम बाड़ती केना नोआ दो सानाम कोगे बन बुझाव दाड़िया कान गिया। ओना कोयला खनि जहां तीन मारांग एलाका जुड़े मेना आकादा ओना रेना परिमाण दो होयो कना प्राय 3,500 एकड़ बिघते हिसाब लेखान प्राय 10,500 बिघा जायगा जुड़े नोआ कोयला खनि होयो लगी। ओना तुलनाय सिंगुर रे जहां टाटा कंपनी नेनो गाड़ी रेना कारखाना खुले मेनते ओना रेना परिमाण दो ताहित कना प्राय 1,000 एकड़ जायगा मेन दो प्राय 3,000 बिघा लेकान जायगा चेतान रे ओना कारखाना हुयुक मेनते ओना रेना तुलना रे दो नोआ देउचा पाचामी रेना जायगा ना परिमाण दो प्राय 3 गुण बाड़तिया। नित जदि देउचा पाचामी इलाका रे संविधान रे ऑल मेना अब आदिवासी को लगी पंचम तपसिल से पेशा एक्ट 1996 जदि लागू ताहे को ताहले खान दो सरकार तो ओना कोयला खनि बनाव लगी सरासरी दो मोटी बाय हस्तक्षेप दाड़े किया। ओंडेना कोयला दो ओका लेका भाबते परिवेश रेना जतटा संभव कम क्षति काते से बीर बुरु बांग ध्वंस काते ताड़ाव गान को आर ओंडेना कोयला तेगे ओंडेन सांतार को ओका लेका भाबते आकोआ उतनेव को कराव दाड़े किया। ओना दो आको गालमाराव ताला तेगे मेन दो ग्राम सभा रेना गालोच ताला तेगे सिद्धांत को हताव दाड़े किया। मेनखान नित जेहेतु ओना इलाका रे पंचम तपसिल से पेशा एक्ट 1996 लागू बनुआ ओना खातिर ते पश्चिम बंग सरकार दुमखुमे छुटेव कना ओंडेना कोयला तालाव लगी। ओनाते ओंडेन सांतार को कोयला खनि होई होचवान से बांग होई होचवान ओकाटा को खोज कना नोआ बाड़ाय लगी यूफाओ दो 28 जनवरी 2025 हिलो परिदर्शन रे चलाव लेना। नोआ यूफाओ दो 50 टी गान आदिवासी गणठनाते बेनाव कान रेहो उन हिलोआ भिजिट रे दो आबो बन नेल केदा मात्र 5-6 गणठन रेन आयुरिया कोगे ओना भिजिट रे को सेलेक्ट लेना। नित कुकली रकाब कना जे देउचा पाचामी लेकना मिदटांग नुन मारांग इस्यू आते जदि 50 टी गणठन आते बेनावा कान यूफाओ रेना कामी होरा रे जदि प्रत्येकटी गणठन रेन मिदटांग काते मेंबर हो सेटेर बांग को ताहे दाड़िया ताहले खान दो नुकु जहां गणठन को 28 तारीख हिलो बांग को सेटेल लेना उनको आदिवासी से सांतार को हक अइदार नाम हचरे दायबद्धता दो तिनाक ताको। उन हिलो 28 तारीख रेना भिजिट रे आबो बन नेल केदा जे बीरभूम जिला रेन मेटांगे गणठन मेनदो दिसोम आदिवासी गावता आज रेन सहेद को आते ओना भिजिट कामी होरा रे सेटेर रे ताहे कना। मेनखान कथा दो हुयुक कना बीरभूम जिला रेन बाकी गणठन को दो को ओकायना बीरभूम जिला भारत जगत माझी पारगाना महल के बांगे ओकायना बीरभूम जिला आशिका के बांगे ओकायना से बीरभूम जिला पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति के बांगे ओकायना नुकु दो चेदा बांग को सेटेर ताहे लेना उन हिलो। आश्चर्य रेना विषय दो हुयुक कना नुई जहां दिसोम आदिवासी गावता यूफाओ रे मेना आकादिया नोआ गणठन रेन जहां संपादक यूफाओ रे जॉइंट कन्वेनर लेकाते मेना आकादिया रबिन सोरेन नुई रबिन सोरेन निये दो यूफाओ बेनाव लहा खना जे देउचा पाचामी रेन हर चेतान रे मिद प्रकार जोर जुलुम तालाते ओंडेना कोयला खनि होई होजवान नोआ मते ग्रहण होचए को ताहेन से एखोनो नुई रबिन सोरेन दो छले बोले कौशले ओना कोयला खनि ना पक्षे रेगे मेना आकादिया। मेनखान मेटटांग सामाजिक गणठन रेन नेतृत्व लेकाते नुई रबिन सोरेना जहां कामी होय उचित ताहे काना ओना दो हुयुक काना नोआ 40 टी आतोरेन सानाम होरा मतामत बाड़ाय काते ओना मतामत रेना गुरुत्व से प्राधान्य एम ओना छाड़ा हो आबो आदिवासी को जल जमीन जंगल रेना अइदार बांचाव दोहय लागिद गारजाव से पंचम तपसिल पेशा एक्ट 1996 सरकार लागू होचो लागिद गारजाव। मेनखान नुई रबिन सोरेन दो ओना बाद काते आया दिसोम आदिवासी गावता दो आज रे निजेर मेसरा ᱧᱩᱛᱩᱢ ताय दो स्वर्णलता सोरेन जहां तो वर्तमान राज्य सरकार रे मेना आकादे टीएमसी राजारी दल रेन बीरभूम जिला रेन सह सभाधिपति कानाय। नौकान मिदटांग अवस्थान खन सामाजिक गणठना मुखोस हरक काते भीतिर ते दो मेसराता पॉलिटिकल पावर व्यवहार काते शासक दला चामचागिरी काते मिद प्रकार थ्रेट एम काते देउचा पाचामी रेन हर कोयला खनि रेना पक्षे रे मते एम हचोएट कोआ। नुई रबिन सोरेन दो ᱧᱩᱛᱩᱢ रेना तो सामाजिक संगठन ताय भीतिर ते कामी ताय दो
শাসক দল জাঙ্গা চাটক কাতে নিজেরা টাকা পয়সা আর্জাও আজরেন সহেদ কো আতে 28 তারিখ হিলো দেউচা পাচামি পরিদর্শন কামি হরারে সেটার কথা হেকানা ইউফাও বেনাও লাহা খনগে রবিন সরেন বিরুদ্ধে শাসক দল দাবিদারি করাও সে দেউচা পাচামিরেন হড়ক কয়লা খনি হই হচুয়ান লাগি শাসাও রেনা অভিযোগ তো তাহেকান গিয়া তাহলে যখন ইউফাও রে রবিন সরেনা দল 50টি গণঠন মুদ্রে সেলেটেনা উন অক্ত দ বাকি গণঠন কো চিদা বাং কো বিরোধ লেদা যে উনি দ শাসক দল সাও গাহির সেগৈ মেনা তায়া সে দেউচা পাচামিরেন হড় কো শাসাও রেনা অভিযোগ উনি নিতুমতে মেনা আকাদা ওনাতে উনি দ ইউফাও রে দ বামবন সেলে দিয়া মেনতে সে বাকি গণঠন কহ ভিতিরতে যাহাই বাং যাহাই রাজারি দলা গোলামিগিরি সে চামচাগিরি পে করা তাবনা অকয় দ টিএমসিয়া অকয় দ বিজেপিয়া অকয় দ সিপিএম আবার অকয় দ আইএসএফ ওনাতে রবিন সরেনা দিশম আদিবাসী গাঁওতা ইউফাও রে সেলেট রেনা বাং পে বিরোধ কাদা নোয়া কথা বাড়াই কাতে রেহ যে রবিন সরেন দ শাসক দল দাবিদারি কাতে অডেন সান্তাল কয় ধমকাও এক কোয়া ওনাতে ইᱧᱟᱹᱜ মনেতে গণঠন করেন যাহাই কো সূত্রে সে পারছে সে পারগানা কো মেনা কাট পেতাবনা আপে যদি সারিগে সাঁওতা দুলের মেনা তাপিয়া সে সাঁওতারেন মানমিয়া ঐদের কো পে নাম উড়ি হচক লাগিতে কামি রে পে আলগো কানা তাহলে খান দ আপান আপিন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদল রেনা লাক্তি মেনা আকাদা মেন দ অকয় রাজনৈতিক দলা হো বই চামচাগিরিয়া যাহাইটা আগে ইᱧᱟᱹᱜ জল জমিন জঙ্গল রেনা ঐদের নাম লাগি সে ইᱧᱟᱹᱜ সাংবিধানিক ঐদের কো নাম লাগি এ গড়ওয়াইয়া ইñ হো উনি দিন গড়ওয়ায়া আর বাংখান দ হর সামাং রে সামাজিক গণঠনা nyutumaতে এম জুমিদ রেহ ভিতির তে দ ছাতিক রাজারি দলা গোলামিগিরি মানসিকতা আতে আম ইñেম দুসইñা সে ইñ আমিন দুসৌমিয়া ন ভেদ রেগেবন তাহেনা আর আবওয়া জল জমিন জঙ্গল রেনা ঐদের সে পঞ্চম তপশিল রেনা ঐদের কদ সারা জীবন সংবিধান রেনা পাতারে সে আইন বই করেনা পাতারে অল কাতেক গে তাহেন তাবনা 28 জানুয়ারি 2025 হিলো ইউফাও দ মাত্র পিয়া আতো কো দাঁড়া আকাদা ওনা পিয়া আতো রেগে নুই রবিন সরেনা দাপট চালা মেন দ মেসরাতেটা পলিটিক্যাল পাওয়ার ব্যবহার কাতে রবিন সরেনা সামাজিক গণঠন রেনা কর্তৃত্ব ওনা পিয়া আতো রে চালা উন হিলো ওনা পিয়া আতো দাঁড়া কাতে গিয়ে ইউফাও রেন ওয়ার্কিং কনভেনার মন নিতন টুডু গমকে সাংবাদিক কো মুখোমুখি কাতে মেনে কেদা মিদ ধাও দই মেন কেদা নোয়া পিয়া আতো রেন অকয় হো বাং কো লই লেদা যে জায়গা বাংলে এমোকা যত কে কো লই কেদা যে জায়গা লে এমোকা ওনা ইন্টারভিউ রে আয়া মোচা খন গে নংকান কথা উডবক কানা যে কিছু কিছু হর দ নংকা কো মেনেদা যে জায়গা লে এমোকা সে জায়গা লে এম কাদা আর কিছু কিছু হর দ বাংমা দ্বিধা দ্বন্দ্বরে মেনা আকাত কুয়া জায়গা কো এমো আকো সে বাং কো এমোকা এখনো আউরি কো ঠিক দাঁড়িয়া সে কো এম দাঁড়িয়া নংকানা কথা কো লই হিচকেদা মিডটাং ইন্টারভিউ রেগে আয়া কথা মধ্যে রেগে নয় যে সবিরোধ রেনা আভাস নামক কানা নোয়া তালাতে মানতা মিতন গমকে চেক রেনা নিশানে এমক কানা আর যাহারে 40টি গান আতরেন মতামত হাতাও রেনা কথা ওনা জায়গারে মাত্র পিয়া আতো যাহা কদ রবিন সরেনা এলাকা ওনা পিয়া এলাকা রেনা পরিদর্শন কাতে চিকেতে মানতা মিতন গমকে সাংবাদিক কো সামাং রে আয়া মতামতে প্রকাশ কেদা ইñাᱹᱜ মনে তেদো লইয়া ওনা পিয়া এলাকা দ রবিন সরেনা এলাকা কান রেহ ওনা পিয়া এলাকা রেন সান্তাল কদ যত হর দ যেহেতু কয়লা খনি রেনা পক্ষে রে উনহিলো সমর্থন বাং কো এম কাদা ওনাতে ইñাᱹᱜ মনে তেদো লইদা ওনা পিয়া এলাকা রেন হর হ মনে মধ্যে দ নংকা চালাক কান তাকোয়া যে আলে দ জায়গা দ বাংলে এমোয়া রবিন সরেনা বতরতে ওনা পিয়া এলাকা রেন হর হ উনহিলো 28 তারিখ রে ইউফাও সামাং রে মোচা বাং কো খুলেও কাদা নিতো ইউফাও নাসে উইহের ভাবনা লাগতি মেনা কাটতেয়া যাহাই রবিন সরেন নিয়ে নুনে অভিযোগ ওনা দেউচা পাচামি রেনা কয়লা খনি বেনাও বারেতে উনি রবিন সরেনাতে ইউফাওয়া দেউচা পাচামি পরিদর্শন দ তিনেটা নিরপেক্ষ হইউ আমেনতে 1% নিরপেক্ষ পরিদর্শন হইউ আমেনতে ইন দ বই মনে এদা যাহাই রবিন সরেন মিদটাং বেকার নাগরিক কানায় ইনকাম রেনা কোনো নির্দিষ্ট সোর্স বানুক তায়া উনি রবিন সরেনা তীরে আইফোন মেনা আকাদা উনি রবিন সরেনা nyutumte রাজারহাট রে বারিয়া ফ্ল্যাট মেনা আকাদা উনি রবিন সরেনা গে শিউড়ি রেনা আবদারপুর রে আলিশান ওড়াগ মেনা আকাদা তাহলে খান দ নুকু যাহাই ইউফাও রেন যাহাই কো সহেদ মেনা আকাদ কোয়া নুকুয়া মনে রে কি নাসিনা হো মেধাও কুকলি বাং তিহারক কানা যে মেটটান বেকার নাগরিক নুনের টাকা পয়সা সম্পত্তি আরজাওয়েদায় ওকা খন সামাজিক গণঠন তো যত হড়গে কানা বন আডি হড়গে মেনা আকাদ বোনা ওনা সামাজিক গণঠন রেনা নেতৃত্ব রে অকয়া তিনের টাকা পয়সা পে আরজাও কাউনিয়া বীরভূম জেলার বাকি গণঠনের নেতৃত্ব কগে বাং নোয়া গণঠন করাও কাতে তিনের টাকা রেনা মালিক পে হই কানা আর নোয়া তো মিদ প্রকার ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1961 রেনা আইনআরি লেখাতে দ গণঠন করাও কাতে যদি আম ব্যক্তিগত সম্পত্তি মার্জাও জনি ওনা তো মিদ প্রকার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কানা
তাহলে খান ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱤᱭᱩᱯᱷᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱟᱥᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ, ᱤᱭᱩᱯᱷᱟᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ। ভুল को ñেল কাতে যদি বাই শুধরাওয়া তাহলে হাপেন দিন রে ইউফাওয়াগ ভুল খাতিরতে যদি দেওচা পাচামি রেন সান্তাল কোয়াগ কোনো ক্ষতি হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ওনা লাগিদ ᱫᱚ ইউফাও রেন 50টি গণঠন গে সমান ভাবতে দায়ী কো তাহেনা। মা এনখান জোহার।